Percaya lah. Namanya Fabian. My name is Nara. My name is Joseph. My name is Isabel. Jessica. Saya Nisa. My name is Kevin. Halo, nama aku Dastar. My name is Shota. Okay. Hei, truy tụi mình ông ăn hidup dalam Banyak belajar aja sih, Miss. Banyak berjuang berusaha. I feel like first few days of knowing that I don't pass, I feel like I'll just like cry just to like let it all out, and then like once I'm fully like once I'm like fully aware, then I'll start like studying again and again and again. Pertama sih siap-siapin dulu diri. Tapi ntar kalau misalnya nggak sesuai harapan gitu, ntar ya tetap semangat aja, tetap cari jalan keluar. I will experiment with more ways to learn so that I can find a good learning method. Yang pasti aku pasti bakal frustasi bentar. Caranya makan aku ya gimana ya, maybe it's just mungkin emang belum ditakdirkan untuk dapetin yang bagus. Mungkin aku kurang berjuang. Kalau kuliah aku mungkin kurang maksimal aja sih. Saya akan take this as a lesson to work harder. Oke, for the future ya. Coba teman aku terusin harapannya kita akan menjadi sesuatu. Misalnya aku nggak jago PPKN atau Mandarin, tapi aku jago membuat sesuatu. Misal kamu bisa menjadi segala apa yang kamu pengen. lakuin adalah belajar lebih keras. Aku akan menuju ke teman aku untuk Cerita, sharing. Ya. Ke depan ini bagusnya. First of all, I would have any expectation for the day, you know. Merasa apa nggak benar gitu. Yang merasa salah udah belajar tapi masih tetap kayak gitu. Sebenarnya kalau kan karena udah lewat harusnya dari pelajaran harus udah lebih giat lagi di Pemain SMA itu Amor. Good, the teachers are nice. There's no pramuka. Di Izada, Miss. Kan sih cekatnya bagus gitu ya, Miss. Pendidikannya bagus kata mama juga. I picked Lab School Bintaro. Why? It's because like it seems highly developed for a school, and it only has like one angkatan for now. It seems highly developed, and I just like the way that they learn by doing ujian praktek because we don't do that here that often. So like I just like seeing that, and then like most of the students there are very prestigious, and the school overall is prestigious. Awalnya kan pengen ke lab school, tapi Belum rezekinya di sana. iya. Jadi waktu itu ada dua pilihan. Satu penanggur yang di Kedoya, SMA K4, sama satu juga ada yang di Cik. Oke. Tapi gara-gara itu kan pengen fokusnya ke akademik, jadi pilihnya yang Nabur. kenapa aku pilih sekolah Amor ya karena sekolah itu sama pilih kayak pembelajaran kita untuk masa depan kita. To go to SMA 12 because yes, I want to learn like negeri. Kayak SMA Negeri 2 atau 65. Penerimaan PTN katanya banyak banget yang diterima dari situ. Saya akan di ilmu yang 400 karena sudah diterima. Aku di Luhur karena jujur itu sekolah swasta yang kataku sih sudah terpercaya, soalnya banyak kelas di situ. Kemudian paling cepat. gue di Luhur because my parents said so. Oh ya, that makes you watch agak ke lain. Punya banyak teman sih, Miss. Di Luhurnya juga asik, baik. Can I say multiple? Yes. Okay, so I think first one is definitely meeting my friends here. Since like we're all from different classes, it's just so like I'm just so happy that we can become like one friend group. And then second is once again meeting my trio, which is me, Isabel, and Liza. And then third, my favorite moments are when when Fabian says something really funny. I will laugh for days. I'll laugh for days. Yang pas keluar gitu kayak Oke. berkaju. Anywhere that we go out of school, like out of school activities with the class. Aku seneng banget dulu pas jalan-jalan bareng sekelas naik busway ke Monas. Maybe unexpected events that I did
Like what? 17 Agustus si Steven itu pas tarik tambang itu kebelas jatuh. Tepatnya perkaju tahun kemarin. Kamu. Suka gangguin orang aja. Probably when Brian falls down from that camping trip day, you know? Trip? Yeah, in that Live in ya? Yeah, live Yang pas hari raya itu ulang tahunnya Miss. Dream of becoming like a zoologist. Like Orang tua sih pengennya lanjutin toko aja I sih. might just like move around country. My college, I want to go to either University of Columbia in Canada. An astronomer, apa namanya, astrophysicist. Oh, NASA. Cool aja menurutku. Okay. See myself as an author, but if you're asking what I want to be, I would want to be a pastry chef. I haven't really thought about what job I would want. I want to take psychology major. High education. Aku akan jadi arsitektur karena aku jago membuat model atau menggambar. bidang kedokteran boleh. Pembalap. Be one of the in the creative fields. Orang tua dari apa disuruhnya memang masuk ke TNI sama polisi. Kamu yang dari Yeah, I'm not good with clothes, so I do know. Makasih aja sih sudah membiayai sekolah, juga bimbingannya selama 3 tahun. Makasih juga udah mau kenal aku selama 3 tahun di sini. Karena mereka kan udah lama di sini. For my parents, thank you for putting me in this school and not putting me in other schools. This is the best school I've ever been into. And for Miss Lena, thank you for being my money class for 2 years. This is the second time. And for my friends, thank you so much for being with me throughout like all these moments in my life. And I hope that we can stick together as a friend group. Teman-teman ya semangat aja, kadang-kadang kan this may be the last time we're gonna talk, meet, and see. Ya, jadi ya udah keluarkan semua emosi atau perasaan yang mau diucapkan itu to actually control your feelings. Oke. Kalau untuk parents ya maaf kalau misalnya ada kata-kata yang atau perilaku yang dapat menyakiti hati. Kayak parents juga, karena aku juga sometimes gak bisa control apa yang aku ngelakuin selama 3 tahun ini. Time passes and it'll all get better. Aku pengen bisa banggain orang tua. Pengen bisa ntar mereka udah tua kecil kan, aku bisa senengin mereka, aku ajak mereka jalan-jalan. Oke. Pengen jadi, I wanna be kayak gitu. Oke, but don't forget with yourself ya. Miss Rina, Iya. jujur Miss Rina tuh ngajarnya seru banget. Aku suka banget diajarin sama Miss Rina dan aku pasti bakal kangen sama Miss Rina di SMA nanti. Ya, I hope Miss Rina juga the best for you too, the best for you in the future and everything, because Miss Rina baik banget. Amin. Oke. Terus untuk teman-teman ya, teman terbaik yang aku pernah Punya. baik-baik banget, suportif banget. Ya aku bersyukur aja sih punya teman sebaik mereka. I hope the best buat mereka di future juga. Semoga nggak ada yang lost kontak, masih bisa teman-teman dengan biasa kayak gini, chill, low-key, nggak ada masalah gitu. Oke. Shape, so you'll live long to be there. If you have the opportunity to get a better job, you should take it. Good luck. Semoga kalian bisa lulus dari sekolah sama ini ya, kita panjang umur dan tak kenapa-napa. Kita semoga Miss Rina aman-aman aja sama anak kecilnya, dan semoga anak kami bisa semakin gede dan semakin pintar kayak Miss Rina. Terima kasih buat semuanya untuk menemani aku di jalanan aku yang panjang ini. Oke. Say thank you. I would say thank you for being there for me. Sehat selalu aja, terus panjang umur, banyak rezeki. Teman-teman supaya sehat selalu, terus di SMA kemudian nanti lebih bisa berkembang lagi, bisa lebih pintar lagi. Oke.